इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हम्दो सलात के बाद आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलमाए किराम हज़रात सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो गालिब ने कहा था कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। कुछ सफ़र का जो अंदाज़ा होता है तो रास्तों में रुकावटें उस अंदाज़े पर पहुंचने नहीं देती। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि आप देर से बैठे हुए हैं, जो कि मेरा मिजाज ये है कि जो वक्त हो उस वक्त पे पहुंचता हूं। तो कभी कभार रास्तों की तंगी की वजह से ऐसे मसाइल पेश आते हैं। बहरहाल जो चंद लम्हे हमें मुयस्सर हैं, मैं इस थोड़े वक्त में कुछ बातें ज़रूर आप तक करना चाहूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। मैंने कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरतुल कौसर की तिलावत आपके सामने करने का शरफ़ पाया है। इस पर मुफस्सल तो नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रख पाऊँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। इस सूरत करीमा का नज़ूल उस माहौल में हुआ जब आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखा हुआ था कि आका करीम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद का इंतकाल हुआ। तो जब किसी की औलाद फौत हो जाए तो हमारे गिरे हुए मुआशरों में भी ये होता है कि लोग कहते हैं किसी की खुशी में आप रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन किसी के गम में ज़रूर शरीक हों। लेकिन वो मुआशरा कितना गिरा हुआ मुआशरा था और वो कैसे संग दिल लोग थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद के इंतकाल पर कोई मोहब्बत का जुमला कहने की बजाय, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इज़हार हमदर्दी करने की बजाय उल्टा उन्होंने तानो तशनी के तीर छोड़े। और आस बिन वाइल नामी एक शख्स ने बड़ी दरीदा दहनी करते हुए कहा कि माज़ल्लाह ये अबतर हो गए हैं, इनकी औलाद नरीना नहीं रही। बंदे का नाम औलाद के साथ बाकी रहता है तो अब इनका नाम कोई नहीं लेगा। और मेरे 4 बेटे हैं और कड़ियल जवान हैं, तो मेरा नाम बाकी रहेगा, इनका नाम बाकी नहीं रहेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम आज़ुर्दा थे। बेटे की जुदाई का सदमा और दुख हुज़ूर के सीने में मौजूद था। तो इन रिश्तेदारों, इन बरादरी वालों और अहालियान मक्का की जानिब से जो रवैये हुज़ूर ने देखे तो हुज़ूर का दिल बहुत ज़्यादा दुख गया और आका करीम बेचैन हो गए, मुस्तरब हो गए। बेटे की जुदाई का दुख और फिर दुश्मनों की तानाज़नी। तो ऐन उस मौके पे कि जब हुज़ूर का दिल आज़ुर्दा था तो अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर का नुज़ूल फरमाया और महबूब के दिले नाजुक को तसल्ली दी और इरशाद किया, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। अब कौसर क्या है जो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता किया? यहाँ इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा जैसे शख्स ने लिखा है कि यहाँ आतैना नहीं आतैना है। सादे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ये नहीं कहा गया कि हमने तुम्हें कौसर दिया, बल्कि ये फरमाया हमने तुम्हें कौसर दे दिया। देने और दे देने में फ़र्क वाज़े है। मैं अभी वज़ू करने बैठा था तो मैंने किसी को अपनी टोपी दी, तो वज़ू करने के बाद मैंने वापस ले ली। लेकिन अगर मैं किसी को दे देता तो फिर मैं वापस लेता अच्छा नहीं लगता था। चूँकि देना और दे देना इस दोनों में फ़र्क है, तो इमाम राज़ी कहते यहाँ आतैना नहीं है बल्कि आतैना है कि हमने आपको कौसर दिया नहीं बल्कि कौसर दे दिया है। तो अब कौसर से मुराद क्या है?
مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے اور درجنوں اقوال اس پہ موجود ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، اور یہ جنت کی خاص نہر ہے جو حضور کو خاص طور پہ ارزانی کی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی شب اس کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ حضور نے جب اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جو ریت تھی وہ خالص کستوری کی تھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی ہے۔ تو اس سے نہر کوثر مراد ہے، جس کے اندر بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے تیرتے ہیں جو جنتیوں کی غذا بھی بنیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو نہر کوثر کا یا منبع ہے اور یا نہر کوثر اس حوض میں آ کر کے گرتی ہے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو اس کوثر سے جام شیریں پلائیں گے، اور 50,000 سال کا دن ہے، اور جس کو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام مل گیا، 50,000 سال کے طویل اور لمبے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے اور آپ اس سے آشنا ہیں، جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بولتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن، یا بچی ہو تو کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے، ذخیرہ آخرت کر دے۔ فرط کیا ہے؟ آج کل تو بسوں کا سفر ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہواؤں میں فراٹے بھرتے ہوئے جہاز ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بلکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، تو قافلوں نے دوپہر کے وقت شدت کی گرمی میں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، تو جب قافلے کے پڑاؤ کا وقت قریب آ جاتا تو قافلے سے ہی کچھ لوگ بچھڑ کے تھوڑا آگے چلے جاتے تاکہ کوئی شجر سایہ دار تلاش کر لیں اور اس کے نیچے کوئی جھاڑیاں، کوئی کانٹے ہوں تو ان کو کاٹ دیں، تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب پہنچے تو اس کو اپنی جگہ کی تیاری خود نہ کرنی پڑے۔ تو وہ پہلے سے کچھ لوگ آگے جا کے قافلے کے بیٹھنے کی جگہ تیار کر دیتے، اور تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آسودگی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے۔ وہ اشخاص جو پہلے جاتے ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا۔